Ovaj video sponzoriše Horus. Oko 1000 F-35 je već u službi. Kinezi testiraju letne prototipe novog J-35. Južna Koreja testira KF-21, a Turci su uspešno izveli prvi let svog Kana. Rusiji podhitno treba avion, koji nije samo odgovor na sve pomenute avione, već i finansijski uspeh koji treba da pogura razvoj novih projekata i omogući svetlu budućnost Suhoju i Oaku, a pre svega ruskom ratnom vazduhoplovstvu. Ali priča o tom avionu nije uopšte nova i kreće još pre 30 i više godina, ali je takođe i protkana propagandom, lažnim vestima i nerealnim očekivanjima. Pa hajde da napokon pokrenemo figure na tabli i objasnimo koji potezi su doveli do šahmata. – 2021. je neočekivano pompezno predstavljen novi avion biroa Suhoj. Izgleda da je kapitalizam i marketing stigao sa zapada u Rusiju, pa isto tako kao i američki B-21 nešto kasnije, novi Su-75 sa vrlo zvučnim imenom Šahmat, prikazan sa šarenim LED svetlima, laserima i modernim grafikama. U principu vlažni san svakog srednjoškolca koji se loži na avijaciju. Međutim, iza ove pompezne najave krije se dosta logičan sled događaja, pa da krenemo od samog početka. Još pred raspada SSSR-a započinju se dva velika projekta pod oznakom MFI i LFI, teški i laki lovac nove generacije. MiG razvija MFI pod oznakom izdelije 1.42, a za LFI konkurs prijavljuju dosta sličan dizajn pod oznakom 4.12. Suhoj se prijavljuje sa S-37, čija je oznaka ista kao kasnije Berkuta, iako nemaju veze jedan sa drugim, a koji pritom neodoljivo podsjeća na miks Rafala i Gripena, dok se Jakovljev prijavljuje sa Jak-43, modifikacijom Jak-141, koja uzima u obzir i smanjenje radarskog odraza. Zbog finansija, MiG se u potpunosti povlači iz programa, a kasnije se otvara novi konkurs pod imenom LFS, gde poslednje slovo, umesto istribitelj, to jest lovac, se menja u samaljot, jer se koncept okreće ka višenamenskom avionu. Ovaj program ne vodi nigde sve do 21. veka. A početkom 2000-ih biro MiG pokušava da razvije LMFS, laki višenamenski avion na bazi svog 4.12 dizajna i iskustva sa ugašenog MFI projekta, ali postoje dva problema. Prvo, MiG je u sve goroj finansijskoj situaciji i nadaju se da će pobeda na indijskom RCA tenderu da ih vrati iz mrtvih. A druga je to što novo rusko vazduhoplovstvo je donelo odluku da se povuku svi jednomotorni avioni iz službe još 90-ih. I razvoj jednomotornog aviona je velika kocka, jer ako ga VVS ne kupi, isključivo se oslanjaju na izvoz. Od LMFS nismo ništa videli. MiG je izgubio MRCA tender, MiG-35 nije doživeo uspeh, a umeđu vremenu se i svi biroji ujedinjuju u OAK, objedinjenu aviokorporaciju, pa se posao razvoja lakog višenamenskog aviona posle uspešnog razvoja prototipa PAKFA programa prosleđuje Suhoju. I tako dolazimo do već pomenute 2017. kada je na IDEX sajmu objavljeno da će Ujedinjeni Arapski Emirati razvijati zajedno sa Rusijom novi laki stealth lovac. Priča u medijima utihnula na par godina, ali je Suhoj vredno radio. I onda dolazimo do 2021. i predstave, u svakom smislu te reči, koja je svetu prikazala novi Su-75 Šahmat. Prvo da razjasnimo par stvari. Oznaka Su-XX se dobija tek kada avion uđe u službu. Do tada se vodi pod oznakom programa, zavodskom oznakom ili oznakom prototipa. Uzmimo sada za primer Su-27. Avion se vodio prvo kao program TPFI, teški perspektivni frontovski lovac, pa ga je zavod vodio pod oznakom T-10, pa su prototipi dobili oznaku T-10, 1, 2 i 3, da bi na kraju konačna verzija za serijsku proizvodnju dobila ime T-10S. Kada je ušao u službu, dobije ime Su-27, a na to ime se dodaju dalje oznake za verzije, poput UB, učebno-bojevoj, M, mnogoceljevoj i tako dalje. Su-57 je bio poznat kao PAKFA, pa kasnije T-50 i na kraju Su-57. Takođe, kod Rusa ne postoji tradicija da se avionima dodeljuju još neka imena ili call signovi. NATO daje oznake ruskim avionima, poput Flanker za Su-27 ili Felon za Su-57, gde prvo slovo označava namenu, F jednako fighter ili ti lovac, a ruski piloti će nekad dati nadimke letelicama, ali se to nikad ne vodi kao oficijalna oznaka, recimo za Su-34 Utjenok ili Patak ili Krokodil za Mi-24. Dakle, samo ime Su-75 Šahmat je čisto marketinško ime koje najverovatnije neće odgovarati pravoj oznaci aviona kad uđe u službu.
služi da zvuči pompezno, kao da je avion već u proizvodnji, da se o avionu priča što više u medijima i naravno privuku potencijalni kupci. Prava oznaka programa je LTS, odnosno Ljohki taktički samaljot ili ti laki taktički avion, a zavodska oznaka je T-75, pa ćemo nju i koristiti nadalje. 2023. izlaze nove, vrlo zanimljive vesti, kao i serija patenata koji su prijavljeni početkom 2024. a pokazuju nam verovatno konačni izgled aviona na kom će se bazirati dalja izrada letih prototipa posle serije testova. Mi ćemo analizirati prvenstveno ove najnovije koncepte, ali se i osvrtati na prvi koncept koji je prikazan 2021. godine. Sam avion prati dizajn modernih letelica sa smanjenim radarskim odrazom. Ima karakteristično trapezoidno krilo kao Raptor ili Su-57. Postoje čak i indicije da je samo krilo po dimenzijama identično kao na Su-57 da bi se smanjili troškovi proizvodnje. Krilo je u slučaju T-75 glavna površina koja stvara uzgon i postoji jasno odvojen trup aviona, što je nekarakteristično za moderne Suhoi i dosta češće kod američkih aviona. U odnosu na prvi koncept iz 2021. novi od prošle godine nam donosi dosta zanimljivih modifikacija. Upravljačke površine se znatno uvećavaju, i to konkretno flapsovi, pa cela krila dobijaju više oblik dijamanta nego delta krila, dok se na samom repu pojavljuju dve nove upravljačke površine koje simuliraju ulogu horizontalaca, a funkcionišu slično kao kod Su-57 i uvlače se u gondole vertikalaca pri pomeranju. Sam trup je napravljen u kombinaciji titanijuma, aluminijuma i kompozita, vrlo verovatno u sličnom odnosu kao i Su-57. Jedan od patenata nam otkriva i zanimljiv koncept modularnog aviona, to jest, nos bi trebalo da bude izmenjiv, pa tako dobijamo tri verzije u kojima će se avion razvijati: jednosed, dvosed i bespilotna letelica. Veći deo letelice će moći univerzalno da se proizvodi, dok će se samo nos i ključni sistemi namenski raditi u zavisnosti od verzije i porudžbine. Upravo ovo je nešto što je bio cilj JSF programa iz kog je nastao F-35, da se oko 80% komponenata deli između tri verzije, ali je na kraju taj broj pao na samo 25%, što je drastično povećalo cenu razvoja aviona. Tako da će ovo biti izazov i za Ruse i za Biro Suhoi. Modularni nos letelice, ali ne samo u proizvodnji nego i u praksi, smo mogli da vidimo kod recimo Boeingovog Loyal Wingmana, gde su sve verzije bez pilota, ali se nos zajedno sa modulom elektronike može menjati u zavisnosti od tipa misije koju dron leti. Postavlja se do duše jedno vrlo dobro pitanje. Zašto uopšte bespilotna letelica kada postoji u dosta poodmaklom razvoju dron S-70, o kom smo već i pričali? Jedno od objašnjenja je da se S-70 prvenstveno fokusira za napad na ciljeve na zemlji, duboko unutar protivničke teritorije, a da se T-75 bez pilota koristi prvenstveno kao lovačka pratnja ili force multiplier u vazdušnim borbama zbog daleko veće agilnosti i letnih karakteristika. Sam dizajn T-75 definitivno uzima u obzir sve glavne elemente dizajna aviona sa smanjenim radarskim odrazom. Vrlo je teško reći ili proceniti koliki će taj tačno odraz biti, ali može se reći skoro sigurno da je manji od Su-57, a u nastavku ću objasniti i neke od tih elemenata. Uvodnik vazduha je jedan od prepoznatljivih i karakterističnih detalja na ovom avionu i predstavlja takozvani DSI uvodnik, što je skraćeno Divertless Supersonic Intake, a ovaj tip uvodnika se lako prepoznaje jer ima vidljivu grbu i izvučene ivice ka napred. Ovaj dizajn zamenjuje rampu ili splitter i usporava vazduh na podzvučne brzine da bi kompresor motora mogao normalno da funkcioniše, a pritom odvaja i granični sloj vazduha da ne ulazi u sam kanal usisnika. Suština je u tome što ako ne odvojite granični sloj vazduha koji se formira oko površina aviona u letu, on će oštetiti i ometati kompresor motora da normalno radi. A ako ne usporite pri velikim brzinama vazduh, kompresor neće moći pravilno da ga sabije i motor dalje da funkcioniše. Prednost DSI uvodnika je u tome što nema pokretnih delova i samim tim održavanja, a daje isti rezultat. Takođe, ovakav dizajn uvodnika vazduha je optimalan prvenstveno za transonične brzine, odnosno između 0,8 i 1,2 maha, gde se i najviše borbe u vazduhu dešava prema statistici i iskustvima modernog ratovanja. F-35 i J-20 takođe koriste ovakav tip uvodnika, a i poslednja verzija je J-10C. Sam kanal usisnika je u obliku slova S i kompresor motora je potpuno sakriven, što je jedna od bitnih karakteristika za smanjenje radarskog odraza. Motor novog T-75 će biti najverovatniji iz delije 30, odnosno ALO-51, koji će takođe biti prisutan i na serijskom Su-57M ili je makar baziran na njemu. Ono što znamo je da je po performansama nešto slabiji od Pratt & Whitney F-135 koji je prisutan na F-35, odnosno imao 108 do 112 kN u odnosu na 120 pri normalnom režimu rada i 167 u odnosu na 190 na forsažu,
Ali za razliku od F-135 motora na F-35A ili C verziji, ovaj motor ima i vektorisani potisak. Ovu razliku u potisku AL-51 nadoknađuje u težini, jer je skoro duplo lakši od motora na F-35, pa tako ima i veći odnos potiska i težine, što na kraju krajeva daje samom avionu slične performanse u nosivosti kao i F-35. Sami izduvnik ima karakteristične nazubljene ivice, kao i na F-135, koje razbijaju radarske zrake, a pozicioniran je tako da bude potpuno sakriven vertikalcima od radarskih zrakova sa strane. Isti princip kao i na F-35 koji pazi na radarski odraz celokupnog aviona. Patenti nam otkrivaju da je zamena motora vrlo jednostavna, jer se sa donje strane nalazi panel koji se otvara i daje pristup celom motoru, tako da se brzo može zameniti ceo motor ili izvući radi remonta. Vertikalci su celom svojom površinom upravljačke površine, to jest imamo isti dizajn kao na Su-57 ili YF-23 prototipu, a sam ugao vertikalaca je nešto veći nego na prvoj maketi koju smo videli. U gondolama ispod se nalazi, pored mehanizma za pokretanje vertikalaca, i APU sa jedne strane, a sa druge elektronika. Sad kad smo već pomenuli elektroniku, hajde da pređemo i na priču o njoj. Pre nego što nastavimo sa pričom, zamolio bih vas da podržite naš rad tako što ćete označiti da vam se video sviđa i zapratiti nas kako na YouTube-u, tako i na Instagramu. Takođe, ako ste raspoloženi, možete napraviti i donaciju u vidu Super Thanks opcije ili članstva na kanalu. Svaka podrška nam zaista mnogo znači, a sad idemo dalje sa pričom. T-75 će najverovatnije koristiti N036 bijelka radar sa Su-57, ali bez bočnih antena. Glavna antena bi mogla biti iste veličine kao i na Su-57, što je i najlogičnije rešenje za smanjenje troškova. U pitanju je moderni AFAR radar, ali teško je pričati o nekim detaljima jer nemamo nikakvu potvrdu za sad šta će se baš koristiti na ovom avionu. IRST je tradicionalno prisutan ispred kabine i pre nego što neko krene sa glupim komentarima kako zbog IRST će biti otkriven avion, on je prisutan i na Rafalu, na sličnoj poziciji, a i na Su-57. Dok se ne koristi, okrenut je ka nazad, to je sakriven i ima ram premaze sa spoljne strane, tako da ne utiče na radarski odraz. Čak i kada se koristi, povećanje radarskog odraza je minimalno i ne pravi realnu razliku u borbi. Pored IRST, T-75 dobija i novitet u odnosu na Su-57, optoelektronski modul sa donje strane trupa, kao EOC na F-35 ili na kineskom J-20. Ovaj modul se prvenstveno koristi za izviđanje i gađanje ciljeva na zemlji, najverovatnije baziran na 101 KS paketu sa Su-57. Dosta pametno rešenje koje eliminiše potrebu za podvesnim kontejnerima koji bi već značajno povećavali radarski odraz. Što se tiče drugih senzora, za pretpostaviti je da će dok uđe u fazu letnjih prototipa i ispitivanja dobiti L402 Himalaya sistem sa Su-57 koji podrazumeva fuziju senzora i obaveštavanje pilota o pretnjama od 360 stepeni, kao i automatsko korišćenje protivmera i sistem za elektronsku borbu, slično kao Spectra na Rafalu ili DAS na F-35. T-75 će imati i sistem pod imenom Matrioška, koji je pandan američkom Alisu sa F-35, a podrazumeva da se softverski vodi stanje letelice i prijavljuju sve greške na njoj, pa samim tim i održavanje, a i eventualne popravke će biti značajno pojednostavljene. Sistem prepoznaje i javlja probleme i detektuje delove za zamenu ili popravku. Sve u svemu, jedan vrlo moderan i dobar paket elektronike, koji naravno postoji u službi naoružanja, što je i sledeći deo priče. T-75 ima 3 odseka za naoružanje unutar trupa samog aviona. Centralni, koji može da nosi 3 vazduh-vazduh rakete ili 2 vazduh-zemlja rakete i 2 bočna za ili 2 vazduh-vazduh rakete ili jedne plus top. Na krilima možemo videti i 4 tačke koje postoje kao i na Su-57 za nošenje dodatnih raketa na uštrb povećavanja radarskog odraza. Ne znamo ništa o tačnoj nosivosti ovog aviona, ali ako se vratimo na priču o motorima, za očekivati da će biti slična kao i na F-35. Osnovno naoružanje budućeg aviona će naravno biti R-77, to jest RVV-SD, kao i R-74M i M2 dizajnirane za Su-57. R-37M, to jest RVV-BD, kao raketa velikog dometa je pod znakom pitanja. Ona nikako nije optimizovana za nošenje unutar trupa, a ni za laki avion, mada po dimenzijama bi barem jedna stala u glavni odsek za naoružanje. Ipak, u razvoju izdelije 810, koja predstavlja verziju R-37M za Su-57 i koja je napravljena upravo za unutrašnje odseke sa naoružanjem, pa će verovatno baš ona biti deo naoružanja T-75 kada uđe u službu. U razvoju je R-77M raketa, koja bi trebala imati domet od oko 200 km i biti pandan Meteoru ili kineskoj PL-15, ali još uvek nije u službi. Ova raketa će skoro sigurno biti deo naoružanja budućeg aviona.
Ovaj avion također može da nosi nove protivradarske H-58 UŠKE, ali i protivbrodske H-35U, sa kojom je čak i prva maketa viđena. Ali će osnovno naoružanje biti H-36 Grom E1 ili UMPB, o kojoj smo ranije pričali, kao i nove H-69 stealth krstareće rakete. Tu je naravno i H-38 u svim verzijama vođenja. Laserski vođena ML se pokazala kao izuzetno efikasna u Ukrajini, a Rusije trenutno koriste u zanimljivoj kombinaciji drona i Su-34, gde dron označava metu laserom, a Su-34 samo služi kao nosač rakete koji ispaljuje i odmah se okreće nazad, dok dron preuzima ulogu vođenja na metu. Sve u svemu, T-75 i budući Su-XX je definitivno jedan dobro dizajniran avion za ratovanje u 21. veku, sa vrlo modernim naoružanjem i odličnim paketom elektronike. Međutim, kakva je realno njegova perspektiva i gde se on uopšte nalazi danas? Vesti poput Su-75 je već u proizvodnji, ulazi sledeće godine u serijsku proizvodnju, video je borbenu primjenu u Ukrajini, zaista treba smatrati kao smešne i glupe ako iole ozbiljno pričamo o vazduhoplovnoj industriji. Prvo, LTS ili T-75, kako god želite da ga zovete, je avion u fazi konceptualne izrade i eventualno izrade prvog prototipa za zemaljska ispitivanja i prvog letnog prototipa. Imali smo značajnu izmenu dizajna krajem prošle i početkom ove godine. To znači da prototip za zemaljska ispitivanja tek treba da bude napravljen. Posle toga ide letni prototip, a posle toga ide mala serija od nekoliko aviona koje će testirati sve osnovne letne parametre, pa kasnije sisteme i na samom kraju onda dolazimo do ispitivanja od strane ratnog vazduhoplovstva, testiranja naoružanja i uvođenja u predserijsku, pa onda i serijsku proizvodnju. Ovaj proces iz F-35 trajao 11 godina, za Su-57 10 godina i to od momenta prvog leta prototipa, ne uzimajući u obzir prethodni razvoj. Dakle, Su-XX možemo očekivati u službi realno tek posle 2030. godine i to ako sve bude išlo baš kako treba. Prvi prototip u najboljem slučaju 2025. a prvi letni do kraja te godine ili 2026. Ponovo pod pretpostavkom da sve ide baš kako treba. Motori su jedan od faktora koji koči ovaj projekat i utiče na sam razvoj. T-75 sa ALO-41 F1S sa Su-35 je potpuno nesposoban avion. Ti motori imaju oko 25% manje snage nego ALO-51 uz drastično veću težinu i sa njima ovaj avion bi bio leteća cigla male nosivosti. Su-50M se sa druge strane još uvek ne isporučuje sa ovim motorima. Ne verujete? Ovo su fotografije sa jednom od poslednjih isporuka i jasno se vide mlaznice sa ALO-40 F1S. Generalni direktor Rosteha, Sergej Čermezov, je takođe krajem decembra prošle godine u intervjuu rekao da razvoj motora još nije gotov. U februaru 2024. imamo vest da su ispitivanja novog motora završena i da će u toku 2024. početi da se proizvodi, tako da je za očekivati da će eventualno 2025. početi da se pojavljaju i prvi primjerci Su-57M ili makar Su-57 sa novim motorima u službi, ali i 2026. realnija opcija. Takođe, ovo je direktno povezano i sa razvojem T-75, koji bi mogao dobiti motor za prototip upravo sledeće godine ili godine nakon nje. S druge strane, Emirati su se okrenuli potencijalnoj nabavci F-35, ali je taj dogovor propao, a pre par dana je odlučeno da se neće obnavljati za sad pregovori, tako da ostaju jedan od potencijalnih kupaca novog ruskog aviona. LTS će biti dizajniran sa otvorenom arhitekturom, odnosno moći će da se integriše strano naoružanje i elektronika sa minimalnim modifikacijama, što je jako bitno kupcima poput Emirata. Ostaje veliko pitanje, da li će VKS izmeniti svoju 30 godina staru odluku da izbaci jednomotorne avione iz službe. To bi mogla biti i prekretnica u ovom programu, a svakako da je ovaj avion superiorniji u odnosu na bilo koji avion četvrte generacije i pored velikog dometa i nosivosti flankera. Od strani kupaca, inicijalno se pominjala Argentina, koja je sada sigurno ispala iz priče zbog političkog okreta ka Americi. Od azijskih država tu je Vijetnam, koji je vrlo realan kupac, i naravno Iran, kom bi ovaj avion bio pun pogodak. Ali veliko je pitanje da li će Rusija rizikovati dobre odnose sa Izraelom zbog ovoga. Nigerija je takođe izrazila interesovanje za novi avion, a sigurno je da bi se po ulasku u serijsku proizvodnju mnogo država koje su tradicionalno kupovale rusko naoružanje zainteresovale za ovu platformu. Što se cene tiče, priča se o potpuno nerealnih $30 miliona, koja eventualno može biti cena za VKS i to bez naoružanja i prateće opreme, u slučaju masovne serijske proizvodnje. Ali svakako je za očekivati da će ovaj avion biti daleko jeftiniji od F-35, ali i evropskih aviona poput Rafala ili Eurofightera. I za kraj veliko pitanje, da li je ovaj avion dobar izbor za Srbiju? Apsolutno ne. Iz prostog razloga što pričamo o avionu koji još nije imao ni probni let i nepoznat je ishod celog programa.
Rafali stižu 2028. i 2029. kada će T-75 biti još u ranoj fazi letnih ispitivanja. Da sve prođe savršeno, Srbija bi mogla dobiti ove avione eventualno do 2040. godine. Pa onda postoji obuka, opet kupovina kompletno ovog naoružanja, jer jedina raketa koju deli sa trenutnim našim arsenalom je R-77 i tako dalje i tako dalje. Ipak, ovo je jedan vrlo perspektivan projekat, ako uzmemo u obzir da je tehnologija manje više savladana sa razvojem Su-57, da tržište i kupci za avion postoje i da je Suhoj biro sa dugom i vrlo ponosnom istorijom. Možda još uvek nije došlo do šah-mata, ali figure na tabli svakako idu u tom pravcu. Hvala mnogo što ste gledali video. U komentarima nam pišite predloge za sledeći, a vidimo se kao i uvek sledeće nedelje.